tak tahu. Karena saya mesti ke tempat omnya Yanto ulang tahun dan dia juga baru punya cucu. Jadi saya izinkan. Ya, adik. Adik, Mei. Ya, saya ke SAD, punya Yanto ulang tahun. Thomas, ngerti kan? Thomas, itu kan punya Yanto. 10 tahun. Bukan punya cucu. Oke, kita akan segera memulai, saudara. Marilah kita membuka kitab Bilangan pasal 22. Kitab Bilangan pasal 22, the book of Numbers chapter 22. Kita membaca 2 ayat saja, ayat 18 dan 19, and we are going to read 2 verses, verse 18 and verse 19. Oke, mari kita membaca bersama-sama. Let's read this together. 1, 2, 3. Tapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Mari kita berdoa, let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, kami memohon jelaskanlah supaya kami mengerti isi hati-Mu. We have read your word, Lord. Now we pray, may you explain this to us so that we will understand what's in your heart. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. In the name of Jesus we all pray. Amen. Amen. Halaman 57, page 57. Halaman 57 di selebaran yang ada di tangan saudara. Okay. Bileam adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dan dianugerahkan kuasa yang besar. Tambahkan kata kuasa. So Bileam was a prophet of God and he was given power, great power from the Lord. Nubuatnya berasal dari Tuhan sehingga selalu menjadi kenyataan. Tambahkan kata kenyataan. His prophecies came from the Lord, and that's why they all came into being or became reality. Dan dari perkataannya bahwa ia hanya dalam tanda kutip akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, kita dapat menyimpulkan bahwa dia tidak lancang atau bernubuat sembarangan. Ya, so from what he said here that he will give an answer only in accordance to what the Lord God has said to him, we can conclude that he is very careful. He did not just make prophecy out of his own will. Dia takut Tuhan dan selalu meminta dan menunggu, tambahkan kata menunggu jawaban Tuhan. He feared God and always asked and waited for
the answer from God. Dan jawaban Tuhan adalah, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Tambahkan kata diberkati. And here's the answer that God gave him when he asked him, should I go with these Balak's guys to curse the people of Israel? The Lord God said, do not go with them. And do not curse that people because they have been blessed. Okay? Mari kita berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu Tuhan memakai dan memberkati pelayanan dan hidup kita selama kita meminta. Tambahkan kata meminta dan menunggu pimpinan Tuhan. Here's the first lesson that we can glean. God uses us and blesses our ministry and our lives so long as we go to Him and ask Him for His guidance and wait for Him. Kita mesti meminta. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. We must come to God and ask Him. This is the first step we must do. Kita datang menghampirinya dalam setiap keputusan untuk meminta jawabannya. So we go to Him for decisions that we make and ask for His answers, His guidance. Kita perlu ingat bahwa sebaik apapun rencana dan pertimbangan kita, kehendak dan pertimbangan Tuhan lebih baik lagi. Tambahkan kata baik. Ya, we must keep in mind that no matter how good our plan is, our deliberation is, God's will and deliberation is even better. Tapi kita pun selayaknya menunggu jawaban Tuhan. But we must also wait for His answer. Tidak boleh kita meminta secara basa-basi. Kita mesti meminta untuk mematuhi. Tambahkan kata mematuhi Tuhan. So, when we come to God and ask for His answer, we cannot do it as a lip service. We must mean it. And we show that we mean it by obeying Him when He gives us an answer. Jadi kita harus menunggu jawaban Tuhan. So we must wait for His answer. Jangan berjalan sampai kita mendapat pimpinan Tuhan yang jelas. Tambahkan kata jelas. So do not walk on until we see clear guidance from the Lord. Clear guidance from the Lord. Jadi ini pelajaran buat kita dalam hidup. So this is the lesson that we can learn. Apapun keputusan yang kita mesti ambil, jangan lupa berdoa, minta kehendak Tuhan. Whatever decision that we must make, always come to God and ask for His guidance and His answer. Dan kita mesti menunggunya sampai Dia memberikan pimpinannya yang jelas. And we must wait for His answer, for His guidance, that we know clearly that this is actually His will. Sambung lagi. Setelah menyampaikan jawaban Tuhan yang melarangnya pergi, Bileam kemudian menyampaikan jawaban itu kepada pegawai Balak. So after he told them what God had said to him, and God had actually prohibited him from going with them, Bileam then shared the message of the Lord with them. Bukan saja ia menyampaikan jawaban itu, ia pun menambahkannya dengan berkata,
sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. So not only did he say that to the people of Balak, he also added this. Even though Balak gave me silver and gold as much as like a mansion, I will still not go. Ya, jadi dia ini benar-benar terdengar rohani, ya, sungguh rohani. So you see, he sounded very spiritual. Bileam sadar bahwa sebagai nabi Tuhan, ia hanyalah mulut, ia bukanlah suara. Tambahkan kata suara. Bileam realized that as the prophet of God, he was only a mouthpiece. He was not the voice. Tuhan adalah suara yang berbicara melalui mulutnya. God was the voice who spoke to him, who spoke through him or through his mouth. Itu sebab dengan tegas ia menolak undangan Balak. And that's the reason he firmly refused Balak's invitation. Sayang sekali keteguhannya tidak bertahan lama, betul. Tambahkan kata lama. But unfortunately, his determination did not last long. Baru saja ia berkata demikian, ia lalu melanjutkan dengan berkata, oleh sebab itu baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. He just finished his sentence. Even though Balak gave me silver and gold, like a mansion. And then he said, well, tonight, why don't you spend time here? Who knows, God has something else to say to me. Kita semua tersenyum karena kita mengerti isi hati Bileam. We all smile because we understand Bileam's heart. Kenapa kita mengerti hati Bileam? Karena sama. Kita juga punya keinginan yang sama kayak Bileam. Why are we smiling? Because we can understand him. And why can we understand him? Secretly we have the same wish. Siapa tahu aja Tuhan ubah pikiran sehingga kita bisa dapat dua-duanya, dapat Tuhan dan dapat emas dan perak. That's what we want. We want God and we want gold. You understand that, We want God and we want gold. That's the way it is. We are sinful human beings. Mari kita timba pelajaran kedua, yaitu iman tidak terbuat dari batu. Tambahkan kata batu yang padat. Yang sekali ada akan selalu ada. So here's the second lesson that we can glean. Faith is not made of stone, which once it exists, it will always exist. Iman terbuat dari keputusan. Tambahkan kata keputusan. Yang kita ambil berdasarkan penyerahan kita kepada Tuhan. Faith is made of decision that we make based on our surrender, our trust in the Lord. Berdasarkan pemahaman ini barulah kita dapat mengerti mengapa kita dapat mengambil keputusan beriman hari ini, tetapi besoknya kita mengambil keputusan yang tidak beriman. Tambahkan kata tidak. Based on this understanding, can we now understand why sometimes today we can make a decision based on faith, but tomorrow we make decisions without faith.
Iman di hari kemarin tidak dapat kita gunakan untuk hari ini. Sebab hari ini menuntut iman yang baru. Tambahkan kata baru. You see, faith of yesterday cannot be used for today. Because today requires a new faith. Saudara, iman dengan kata lain mesti selalu diperbaharui. We must renew our faith. Ya. Setiap hari Tuhan bertanya, hari ini apakah engkau mempercayaiku? Every day God asks us, today do you trust me? Dan kita mesti menjawab, saya percaya. And we must give an answer, yes I do. Kita tidak bisa menjawab, kemarin saya percaya. No. We cannot answer, yesterday I believe you. No. God will always ask, today do you trust me? Today do you trust me? Pelajaran ketiga, the third lesson, yang dapat kita petik adalah niat baik dan benar tidak selalu berakhir dengan tindakan. Tambahkan kata tindakan yang baik dan benar. Good will, the right will, does not always end with the right and good action. Ya, Bileam berniat baik dan benar. Ia ingin mematuhi kehendak Tuhan. Balaam initially had a good will, the right will. He wanted to obey God. Sayang, dia tidak mengakhirinya dengan tindakan yang baik dan benar. But unfortunately, he did not translate it. He did not end it with the right and the good action. Dia tergoda, tambahkan kata tergoda. Melihat emas dan perak yang dibawa oleh pegawai Balak. You see, he was tempted when he saw the gold and silver brought by Balak's people. Itu sebab dia tidak menyuruh mereka pulang. Ia malah menyuruh mereka tinggal semalam lagi dengan alasan, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. That's the reason he did not send them home. He asked them to stay one more night. With reason, well, maybe the Lord will say something else to me. Betapa sering kita melakukan kesalahan yang sama. Tambahkan kata kesalahan. How often we commit the same mistake. Kita menetapkan hati ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi dalam perjalanannya kita tersandung dan malah berhenti. Tambahkan kata berhenti. Ya, we make a decision, we want to obey God, but then in the process we stumble and we stop. Tidak jarang kita berbelok arah, menempuh perjalanan yang berbeda dari semula. Ya, often we turn our direction. We take another route, different from our original route. Kita tidak lagi mengikut Tuhan, kita mengikut orang atau diri sendiri. We no longer follow God. We follow other people, or we follow ourselves. Ya,
tanpa tindakan konkret, janji di awal tahun akan menjadi penyesalan. Tambahkan kata penyesalan di akhir tahun. Without concrete action, our New Year's wish will become our New Year's regret at the end of the year. Jadi kita mesti menindaklanjuti. Ya, we must take concrete action. Ada pertanyaan atau komentar? Oke, mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga,